गाइस गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे आता उठला आणि तेल घालो लायला मामी आयज मात्या न्हावों जाय आनी तेसरू सारकें हें जालें भरपूर आनी गुड मॉर्निंग कशी आहा सगलीं असत मात्र सगलीं बरी आहा म्हण आनी तुमच्या मागण्यांनी आमी बरी आहा आनी तुमच्या पासत एक घोऱ्या पासत हांवूय मागणें करता आनी सगळे तुमच्या फॅमिलीचे चड आनी चड घरा बेसांनी बरो आनी तुमकां सगल्यांक वयर काडून बाय बाय मेवची मागीर ओनली 1 मिनिट उलयल्या गे आनी बाय बाय कोता युट्यूब फॅमिली तुमकडेन उलय वयता सांगता ती मम्मी आमी दोगांय आतां उठले आनी या तो बाबा गे हेर बाबा घालता ऑयल घालता आनी तुमच्या भुरग्यांक बांग बा सगल्यांक ल्हानां व्हडांक बेसांनी भरूं सगल्या पास धाकटुली व्हडली आनी ब्लेसाच्या फ्रेंडांक सगल्या बेसांनी भरून मागता एका फ्रेंडा पासत आनी सगळे म्हाजे यूट्यूब फॅमिली हूं वयता थिंगा मेवता तूं ब्लेसाची मामी न्हू म्हणटा सगल्यांक बाय तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं मिसाक गेल्यार मिसाक तुमी मुद्दम येवन वडकिता आमकां चड खुशी भोगता कित्याक आमी कोणाक वळखना तुमी आमकां वळखता म्हणून सगळ्यांक पांग तुमच्या घरकारांक जावं तुमच्या सासू मायांक नोंडांक सगल्यांक ध्यान बेसांनी बरो एक कुटूंब म्हणून मागता हांव तुमकां सगल्या पासत गॉड ब्लेस यू आनी तुमी म्हाका मागण्या करता इतले आमचेर येता तुमच्या पासत आमी जियेता सगलीं आनी तुमच्याच पेसांनी आमी जियेता आनी म्हाज्या नातवाकूय आनी तुमच्या नातरांक पोंटुरांक सगल्या पासत मागता बाय गॉड ब्लेस यू मेवची मागीर असो काय जाता तेल घालता फणी प्लेट घालता आनी मागीर सांजे न्हू कडी लिव्साचे न्हू लिंबू पानांचे मागीर न्हांवतो सांजे खूब दीस जाले न्हू केअर घेवना केंसांचे आनी असो हें दिला हाडून आनी आयचो डे शेअर करता तुमचे कडेन कालचो डे हाफ क्लिपिंग्स काडलोली सकाळची ती घालून मे बी हेच्या उपरांत घालतले ती क्लिपिंग कालची आनी चोय हें कशें जाता तें आयचो डे खूंय वयता कसो वयता कशें तें ओके आनी हांव न्हू हिंगा एक कमेंट घालता तुमकां हिंगा सायडीक एक तुमी चोय हें वाचा एक मनीस न्हू प्रे करता देवा कडेन की म्हाका न्हू सक्सेस मेवना जाल्या पुरो म्हणून आनी हांवें ते कमेंटाक अशें बी रिप्लाय केलोलें आय गॉड ब्लेस यू आनी काय जाते आतां तुमकां आतां म्हाजे ग्लॅम गलाचे शूट कंप्लीट केल्या 2 शूट कंप्लीट केल्या कालूय म्हाका 2 केल्या येस हांव 2 कोता त्या एक आंगा घालता न्हू तितून म्हाका 2 कोता हांव कंप्लीट कोता अशें डिफरंट आंगा घालपाक हें कशें न्हू घाम येता न्हू आंगू तेका लागून हांव 2 करून काडटा आनी बाबा गेला हेडोंक गेला मम्मी हा तेशी हा आणि माता मागीर ते ग्लॅम जाला आणि कालचे बी हा एआयचे एडिटिंग खूब हा आयज म्हाका करून इट्स ओके नो टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो जेन्ना तुगे फील जाता आयज हांव कोन्ना अशें जाता एडिटिंगा टायम सो एक ब्रेक घेयलोलो आनी मामी बहले खायल्या ओके फॉर मी ऑल्सो टू टेक अ ब्रेक टुडे आनी आतां म्हाका जाले टायम 6:20 जाले आनी मागीर मेळटा तुमकां फेना आवाज जाता गोरो करून ओके मागीर मेळटा आयज आतां न्हू एंडींग घेता व्लॉगाचे प्लस आयज व्लॉग गेला सिसी लागी बर्थडे आयचो सो ते तुमकां कितें सांगो सोदताला थँक्यू एवरीवन फॉर युअर विशीस एंड गॉड ब्लेस यू आयज व्लॉगा एंड कोता आनी थँक्यू वन्स अगेन सगल्या विशीस धाडल्या ब्लेसिंग धाडल्या म्हणून आनी चोय हा हाटल्या हाय कशी आहा सगलीं आसा सगलीं बरी आहा म्हणून आनी चड आनी चड देव बरें करूं तुमकां म्हाज्या चेडाक तुमी विश केलो म्हणून गुड नायट सो गायज थाल्याच्या व्लॉगा मेळटा तुमकां ओके टील देन बाय गायज गायज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल सगळीं कशी आहे तुमी आय न्हू बरी सगळीं बरी आमी आय सगळीं बरी आनी हॅप्पी या बाय ग्रेस ऑफ गॉड बाय ग्रेस ऑफ जिजस आनी येस आनी कोण उठला फेक अकाउंट एज युजल तांकां आपले रियल फेस दाखोवपा ना आपल्या रियल आयडी दाखोवपाक गट्स ना
ते दुसऱ्यांच्या शोल्डराचेर दवरून आपलें काम चलयता पळय तशें कमेंट मागीर म्हाका काम धंदो कांय ना काय हय दीस इज माय काम धंदो हे काम धंदो म्हागेलें आनी हें करपाक न्हू कितू टायम वयता आनी कितू पासियन्स लागता आनी कितू हें लागता न्हू म्हाका खबर आहा तें आनी कोण कोत्ताय न्हू तेंकां खबर आहा मागीर ह्या विडियोसाचेर कमेंट मारता मेंटल हें आनी कितें तें की तूं कापसतात न्हू हे विडियो तूं कोरान दाखय आनी तुगे रियल लावान कोरान दाखय तेन्ना कळटो तुमकां हो काम धंदो काय हो कितें तें कळटलें तुमच्या हल्यांक कोणाक काम धंदो ना न्हू तेच ते कमेंट मारता दुसऱ्यांक मेंटल दुसऱ्या हें तें सकयल ओडपाक काम तें तुमगेलें आमगे न्हू आमी काम धंदो कोत्ताय आमगे पांयांचेर उबी आहाय आमी म्हणून आमी मुखार सोत्ताय सो गायज मातशें स्टार्टींग तुमकां हें सांगिलां कित्याक आत्तां कमेंटाचेर कमेंट येयला काल सोन म्हाका न्हू मेंटल म्हणून मेंटल कमेंट येता हे विडियोसाचेर रिएक्ट करून ना भायर जा म्हळें आनी आतां कमेंट परतून मला तुगेले हूंय हजबंड सायड हूंय हांवें ती तुका लायक कोन्नाय हूंय हांवें तेका थिंगा रिप्लाय दिला तूं मोसान मातशी सारू ती म्हाका लायक कोत्ताय काय कोन्नाय तेंकां हांव जायें काय नाका तें मातशें तूं वोसान विचार मे बी तूं कॉन्टेक्टां बी आहा जाल्यार तूं खबर आसतो न्हू कोण लायक कोत्ताय कोण कोन्नाय तें जा जाल्यार तेका विचार ते एडवोकेट जालो आहा तो मागीर हेंचो मागीर केट आहा तो कमेंट घालता तो सांगू तेगे एडवोकेट आहा न्हू म्हाका कमेंट घालता तो सगले तेचे रिलेटेड सगळे तो क्वेश्चन गोत न्हू म्हाका तो आहा तो कोण आहा ती आहा तो काय आहा ती वो आहा तें खबर ना कोण तें आनी म्हाका इंट्रस्टूय ना आतां जाण जावपाक कित्याक म्हाका कळ्ळें कोण तें हांव मुखार वचनाय कित्याक मुखार वचोन फायदो ना म्हणून सुण्या शेपडी आंकडी ती स्ट्रेट करूं जायना तशें दुकरा कितलो रेबान वचनाक सांगल्यार तो रेबान वचना रावपा ना सो मनीसूय तसोच की रेबान वच म्हणल्यार वचनाक म्हणल्यार वचपा ना म्हणना तो बी कंटिन्यू करीत रावतलो आनी तेजेर हांवें विडियो ऑलरेडी केला हो कोता वायरल करून नायपाचें तूं म्हाका अशें सतावपा लागल न्हू स्वतान अशें कमेंट आहा न्हू घालीत रावली न्हू जाल्यार तो न्हू विडियो वायरल येतलो आनी तुमकां कळटलें कितें तें ओके सो गायज येस मातशें सांगपाचें पडटा कित्याक नाजाल्यार सगलीं कितें चिंत्तलीं कितें न्यू येताय ती मागीर चिंत्ताय न्हू हें कितें कशें कमेंट्स येताय कितें येताय तें सो तेका लागून मातशें आन्सर करचें पडटा आतां वयता जेवपा सो जेवपाक कितें आहा तें तुमकां दाखयता आनी मेळटा तुमकां मागीर आनी वन्स अगेन थँक्यू ईच एंड एवरीबडी फॉर द विशीस फॉर माय सिस्टर तेणें थँक्यू म्हणलां कालच्या ब्लॉगाचेर तुमकां येयला आसतलो थँक्यू सो तेणें अशी ते ब्लॉग ते चड उलोय ना ते चड हें कोन्ना उलोवपा वचना ते आमकोडे पण चड उलोयन तेगे पयलींसून थोडें उलोवप सो तेणें हें केलां सो चोय तुमी कालचो ब्लॉग चोवना जाल्यार वचून चोय आनी मेळटा तुमकां हांव मागीर आय बिलीव इन दॅट जिजस एंड मदर मेरी ओके सो ऑल हेटर्स आवट डे वन फॅमिली ती आतां कितें जालां एकले मनशाचें हांव आयकोन त्या मनशाक सोडून दिलें न्हू आतां तेगे एसिस्टंट आहा न्हू तो उठवला तो कोण आलिशा म्हूण नांव घायला तूं आलिशा न्हू रे तूं चॅट रे हांव 100% सांगता तूं चॅट रे कोण तो नांव काडून सांगपाक गरजू ना म्हाका तूं चॅट रो तुमी चेडवां नांवां करून चेडवां नांवां पिड्यार कोताय न्हू तूं कोण तो म्हाका खबर आहा आनी ते रोजिता सिल्वेरा माय एडवोकेट बेस्ट ऑफ लक मागीर आहा न्हू ते सगळे तुका मेळटले भिनाक तूं करोड्स आहाय न्हू ते तुका मेळटले आनी हांव सांगतो ते एक कितें आहा न्हू प्रॉपर्टी बी कितें आहा न्हू कितें आहा जाल्यार न्हू मातशें तेजे नांवार कोरान दी म्हूण ते तुगे एडवोकेट जालो आहा म्हणून सारको फूल ऑन एडवोकेट जालो आहा म्हूण तुगेलो तुका लागोन झुजता म्हूण तें सो सगलें तें न्हू प्रॉपर्टी तुजे नांवार कोत्तली भिनाक तूं करोडा प्रॉपर्टी आहा न्हू तें सगलें तुका मेळटलें बेस्ट ऑफ लक सो गॅस मेळटा तुमकां मागीर